Pengamal berita semua, selamat pagi. Kita diatuk benung mendak berita Iban TVS pukul 11 pagi. Bergulang aku Marasuji Saritu hari 6 Februari 2021. Kita terus ngagak isi berita. Penyampau 1,070 orang tasahbah di Sarawak nakak pagi tu. Tuk berindia hari gelombang ketiga penusah ampobah kenyadi di Sarawak kenyau hari 2 ke udah. Negeri JPBN Sarawak Madahka, bisa 18 palan pengenduh PPS agak beroperasi di negeri itu. Hari penyampaunya, sebuah PPS dibuka di kandang Menua Tatau, 4 bak Semunyan, 2 bak Samarahan, ngau 11 agak bak Serian. Nangkan kenyak pelilih Serian, kengemuan penyauh kira-kira 60 km hari Mengeri Kuching, mengkahnya di kanan nur pemaduk balat Tekeruga, ketegal penusah bah. Sepenyampau 785 ikut orang tasahbah, hari 255 ruang bilik hari pelilihnya direkodkan nakak ke Dato'. Gaya hujan bangan ke nak tentu kenyang beberapa hari ke udah, ngujung ke penusah bah di Sarawak majaknya di. Servis Bot Express agi beroperasi sepemanjai timpo atau nagang pemindah PKP di Sibu. Tang berpanggai ngagai standard atau pengawal SOP ke udah ditetapkan. Kok Penolong Kontroler Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Sibu Hatta Morshidi Madah, semua pesinjir mesti minta permit polis sebedau depan Bot Express. Terangnya sepemanjai timpo PKP, Bot Express minat dikebenar ke mai 50% berbelasar ke SOP. Chairman Pengatur Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Ngembas madah ke PKP diperjalai ke Bak Kapit Ngau Song berengkah hari 2 nyentuk 15 Februari tu mai hari 1. Kuya madah PKP mesti diperjalai ke lebih tumu, Bak Kapit ketegal kes ngain ke tren majak nambah. Isi 15 bangsa barang dirintai ke babaru skim rega maksimum musim pengerami SHMMP Tahun Baru Cina TBC 2021. Ketuai Pampang Opis Menteri Dagang Dalam Benua Ngau Perkara Berbelika Barang KPDN HEP Pampang Serikai Muhammad Zawawi madah ke SHMMP-nya diperjalai ke sepenglamak 9 hari ianya berengkah hari 8 Februari nyentuk 16 Februari. Berdudangnya enti semua ditemu ndak nitiah ke aturnya oleh kena penalti maksimum nyentuk RM10,000, ungkup sesik orang ngau RM20,000, ungkup serikat. Berpanggai ngagai penyalah ke dilanggar sidak. Yang masuk ke jakutnya, Basiti Penerang Media Maya hari 5. Antara barang berdalam rintai SHMPP ianya manuk hidup, manuk standard, manuk super, telur manuk grade A, B ngau C, kubis segala import, cabai merah, tomato, bawang burak, kentang import, ikan bawah burak, undang burak besar, daging janik perut, ngau daging janik, daging ngau lemak. Rintai reganya dikeluar ke KPDN HEP, yang nitiah ke pelilih berpelasar ke Kanandur ke dijaga, KPDN HEP Serikai, ke Nyerangkung Serikai, Julau, Pakan serta Meradung. Kita terus ngagai berita tu. Upis Volunteer Malaysia rela ngerah 30,403 ekor rabanya ke 157 pelilih menua di Serata Menua berjalai ke bermacam pengawak kenyatu nagang pemindah PKP Maya 18 Mac tahun yang tadi. Ketua Direkturnya Yahya Sulaiman madaka, tanggung pengawaknya kena nyawut polis Diraja Malaysia PDRM agar Raban Sodadu Malaysia ATM nentu ke PKP dititih ke Mensia Mayuah. Yaya megak madah rela diberi tanggung pengawak mantuk nyaga penglikun, ngelingit kanandur PKP, palan tok ke stesen kuarantin, hospital ngau mantuk proses persa pengerai bak pintu penamak menua, kelimpah nganjung barang bantuk pemakai, seriris ngau atur upis pengintu pengelantang JKM, serta gerempung ukai di kuasa perintah NGO. Berbak ngonyak, rela megak dekat ngemayuh ke agik rabannya mantuk perintah, ngelanai ke graf COVID-19 berindia hari pemutus perintah tak ngelanyar ke timpuh PKP. Kelimpah harinya sidak berjalan ke pengawak matau bak pengasih SOP, merela lau serta berkongsi ke penerang ngau Mensia Mayuh dengan kempen pengerai tentang cara nagang pengelekai COVID-19. Pengerembai berita COVID-19 di Sarawak.
Bisi 4 kes pemati baru ketegal igi penyakit COVID-19 dirikut ke Sarito. Semua kesnya diripot ke Bak Sibu. Tu jadi ke penyampau semua kes pemati ketegal virusnya nambah ngagai 48 kes. Berbagunya bisi 178 penambah kes baru ke ditemu di Sarawak nakak ke Sarito. Tu jadi ke penyampau semua kes positif COVID-19 di negeri tu nambah ngagai 5,272 kes. Nangkan kenyak Sibu mengkang rekod ke penyampau kes nintiang hari pemaduk tinggi. Ianya 67 kes, Bintulu 24 kes, Dalat 23 kes, Kenawit 21 kes, Kapit 10 kes, Miri 6 kes, Suang 5 kes, Semerahan 5 kes, Kuching 3 kes, Matu 3 kes, Selangau, Sebauh, Peluru, sama belak 2 kes, Ngau Serikai, Bau, Subis, Julau, Lawas, sama belak ngerikut ke City kes. Kuching diriputkan jadi status jingga dari status merah. Sepengudah ngerikut ke 35 kes berampit setempat dalam tempoh 14 hari keudah. Untuk dikenya antara kluster KG aktif, basic 14 kluster, kenyengkaum 2 kluster baru, ianya kluster Sebangkoi, Sri Aman ngau kluster Jungheng Bintulu. Institut Pansiat Perubat IMR bernoman siap dekat ngena air liur tumu pagi engau dark deep throat saliva jadi sampel persa COVID-19. Ketua Unit Virologi IMR Dr. T. Ravindran madah ke cara pemaduk barunya dikena nganti sampel kedambi arido ngau rekung maya kediato. Caranya dipedak berguna labanya self-collected dikumpul ke diri ngau ngenyimat ke ngenak kerban penglikun diri PPE. Sampelnya nak riato ndang keman ungkup persa real-time reverse transcriptase PCR RT-PCR. Nangkan kenyak dalam sesi kesama Direktur Mahkamah Pengerai Mensia Mayuh Menua MK AK Dr. Hanimat Hussein madah ke bisi 6.336 juta persa COVID-19 sudah diperjalai ke bak semua mahkamah di Menua tu kenyau 24 Januari tahun yang tadi. Kuya madah hari penyampaunya 4.477 juta persa diperjalai ke ngena RT-PCR lalu penyampau 1.859 juta persa ke ngena RTKAG. Isi 4,756 raban gawat di luar upis Menteri Pengerai Malaysia KKM kena COVID-19 nakak kediatu. Ketua Direktur Pengerai Malaysia KKM Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah madaka hari penyampaunya 3,101 ngau pengerja pengawal Indu, 1,655 pengerja pengawal lelaki. Nangkan kenyak ia madah bisik 936 ikut raban gawat di luar polis di Raja Malaysia, PDRM megak kena rampit COVID-19 nakak ke Datuk. Tajak pihak sidak Datuk cakah nyidik kontek semak, ngau sidak terkena rampit udah diberi ke diri, ngambil ke ulih di perubat. Ia masuk ke jakonya maya sesi media darurat COVID-19 nengah tali arus maya hari 5. Sesinya megak diguluk terbangkar penyada penemu kanan penyakit berampit Hospital Sungai Buloh Datuk Dr. C. Suresh Kumar, Ketua Unit Virologi Institut Pansit Perubat MIR Dr. T. Ravindran, Direktur Mamal Pengerai Mensia Mayuh Menua Dr. Hanimat Hussein, ngau Ketua Direktur Kanan Bagian Perubat KKM Dr. Muhammad Hasan Muhammad Ismail. Berita Iban TVS pukul 11 pagi nakak tu dulu. Terus jaga penggerai enggak penglikun kita. Detail ke SOP kau dah ditetap ke perintah menua kita. Terima kasih semua.